अरे बेटवा, पब्लिक का डिमांड था, हमें आना ही पड़ा, नहीं तो तू जैसे हिजड़ों के मुंह नहीं लगते। डायलॉग बनवाने से कोई बादशाह नहीं हो जाता, उसके लिए कलेजा में दम होना चाहिए। হ্যালো বন্ধুরা, রেনবোস ক্লাবের পরিচালনায় নামখানা হরিপুর গ্রামে সরস্বতী মায়ের পূজা উপলক্ষে 23শে জানুয়ারি সরস্বতী মায়ের পূজার্চনা, চব্বিশে জানুয়ারি রাতে বিসর্জন উপলক্ষে সবাইকে নাচাতে ও পুরো এলাকা কাঁপাতে আসছে রাধানগর দাসপাড়া থেকে মা সন্তোষী মিউজিক। मेरे हौसलों से निकलता मेरी मंजिल का रास्ता है, कोई दुग्गी तिग्गी मुझे क्या रोकेगी मुन्ना, मेरा हुनर ही मेरा बादशाह है।